जय जगन्नाथ पिला माने स्वागत करुच्ची उत्कल ट्यूटोरियल को। आज भिडियो रे तुम मानकर प्रथम विषय कला माणिक आपको सहज सरल भाव में पढ़ा पूरा विषयटी को गोटे भिडियो रे पढ़ा पिला माने। तो कला माणिक अर्थ कौन पिला माने तुम समस्त कह माणिक अर्थ कौन देख पिला माने टिके मु भूल लिखली माणिक अर्थ कौन माणिक माने कौन देख सुना रूपा हीरा भली गोटे अमूल्य संपद होची माणिक बुझी पारल। तो कला माने कौन तुम कह सर कला गोटे रंग तो कला माणिक माने कौन कला रंगर माणिक। तो देख पिला माने माणिक साधारणतः गोटे औज्जल्यमान बा उज्ज्वल रंगर बुझी पारल कि गोटे ब्राइट एंड कलर केबे भी कला कलर माणिक साधारणतः न थाए। तो कला माणिक कहीं कह जाए देख पिला माने कला माणिक पर गोटे रे लिखा जाए रे माने कौन रे हूँ आम साधारणतः संबोधन अर्थ में व्यवहार कराए जमी बाबू रे पुओ रे धन रे गेलु रे माने बुझिपारल ना बुझिपारलनी पिलाए रे बुझिपारल। तो संबोधन अर्थ रे व्यवहार हुए तो एठी मध्य से भली संबोधन अर्थ में व्यवहार करा जाए कहाँ को संबोधन करा जाए कला माणिक कही श्रीकृष्ण को संबोधन करा जाए कहाँ पिला माने श्रीकृष्ण को संबोधन करा जाए। एवं एई गीतटी बा एई पद्यटी को किए लिखिछंती पिला माने अभिमन्यु सामंत सिंहार लिखिछंती। अभिमन्यु सामंत सिंहार विषय जानिबा चल। अभिमन्यु सामंत सिंहार हेउछंती ओडिया साहित्यर रीति युग्य कवि मानक मध्यरु जणे बुझिपारल पिला माने ओडिया साहित्य रे विभिन्न युगर कवि माने अछंती मध्य युग्य कवि रीति युग्य कवि। तो अभिमन्यु सामंत सिंहार को युगर रीति युगर कवि बुझिपारल। जाजपुर जिला बालियार सामंत परिवार से जन्मग्रहण करथिले से केउंडी जन्मग्रहण करथिले वर्तमान जाजपुर जिला बालिया बोली गोटे अंचल सेथिर सामंत परिवार से जन्मग्रहण करथिले। पिलादिनु अभिमन्यु सरल गाउली भाषा रे सुंदर कविता रचना करथिले अर्थात से पिला बेले गाउली भाषा रे सुंदर कविता रचना करथिले एवं परे से राधाकृष्णकर प्रेम रे पड़िले एवं राधाकृष्णकर लीला को आधार करी काव्य कविता मान रचना करथिले। तांकर लेखा भितरु प्रमुख लेखा हेउची पिला माने विदग्ध चिंतामणि। विदग्ध चिंतामणिटी आग समय रे प्रत्येक गाँव रे पाठ करा जाउथिला एवं अन्यटी हेउची पिला माने प्रेम कला अर्थात प्रेम केमती करिवो रसवती सुलक्षणा बाघ गीत चढ़ई गीत बोले हुंटी वर्तमान पप्पू अम्पन जो बोले हुंटी गाउछंती सेटा कोन तांकरी गीत को अनुकरण करी लिखिछंती गोटे पिला माने बुझिपारल ना बुझिपारलनी। अभिमन्यु सामंत सिंहार जो बोले हुंटी दिला ताकू गोटे मॉडर्न करिके लिखिछंती एबेकार बोले हुंटी को बुझिपारल। तो तांकर लेखा कोन विदग्ध चिंतामणि प्रेम कला रसवती तापरे सुलक्षणा बाघ गीत चढ़ई गीत बोले हुंटी बुझिपारल एतिकी। एवं एई जो पिला माने हमें पढ़िबा कला माणिक विदग्ध चिंतामणि आसी अर्थात यही जो लेखाटी थिला एई कविता मालारू आमर कला माणिकटी आसी देख ये लिखी कला माणिक विदग्ध चिंतामणि काव्यर 67 छांदरू अणा जाइछि बुझिपारल। ये जो कला माणिक आमे पढ़िबा एटा विदग्ध चिंतामणि काव्यर 67 छांदरू अणा जाइछि केते नंबर 6-7 पिला माने 67 67 छांदरू अणा जाइछि बुझिपारल। एथिरे कृष्ण संध्या समय रे गाई गोट धरी फेरिबारे विलंब हेबारू माता यशोदांकर मनर व्यस्तता देखा देइछि। एही कविता रे वात्सल्यमयी मातृहृदय आवेग को सुंदर भाव में वर्णन करा जाइछि। तो पिला माने एही कविता आमे कोन पढ़िबा कृष्ण जानती गाई चरई तो गोटे दिन कौन है कृष्ण गाई चरई फेरिबारू बहुत विलंब हलानी राति हे गलानी साधारणतः संध्या समय गाई फेरी आसती गोधूली समय गोधूली माने कौन जिते गाई मैंने फेरती संध्या समय फेरी आसती किंतु राति हेलानी एपर्यंत श्रीकृष्ण आसी ना माता यशोदा निज मन को मन बहुत सारा चिंता करुछंती से गुड़िक एक कवितार लिखा जाइछि। तापरे एठी कोन देख पिला माने धीर घेन कानन रे कृष्ण विलंबित वात्सल्य ममता घेनी भाड़ुछंती मात कला माणिक रे निधन संखाली मोरो दरिद्र पसरा अंध लौड़ी बाबुरे हृदय रत्न हारा कला माणिक रे मो जीवन तुही नयन प्रतिमा तोते कि पासरी हेब मोरो सुख सीमा कला माणिक रे। तो यार अर्थ कौन पिला माने एठी कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार धीरे धीरे माने कौन पिला माने पंडित माने बा तमे माने जो सुनुच तम माने कहउछंती कि तमे माने धीरे घन कानन रे कृष्ण विलंबित। तो ये कहते धीर घेन कानन कानन मान कौन पे जंगल रे कृष्ण विलंबित अर्थात कृष्ण जंगल रे विलंबित हो जाइछंती कृष्ण गाई चरेबाक गला बेले जंगल रे रही जाइछंती एवं वात्सल्य ममता घेनी भाड़ुछंती बात भाड़ुछंती माने मात मने पकाउछंती बा कांदुछंती कौन पिला माने कांदुछंती बा अधर हेउछंती माने कौन तांकु मने पकाउछंती कृष्ण को वात्सल्य ममता माने कौन पिला माने तम मान प्रति तुम बापा माँ जो भल पाइबा से वात्सल्य ममता कह अर्थात तुमको बाड़ाती भी तुमको गेल करती भी सी बाड़े बाड़ेला माँ जाकि पछरे कांदे कि अरे हे मो पिलाटा को बाड़े माँ निजे कांदती
तो এইটা হচ্ছে বাৎসল্য মমতা বুঝিপারল ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତା ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାନେ ମା ନିଜେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମା କାନ୍ଦୁରା ମୁହଁ କଲେଣି କି ମୋ କୃଷ୍ଣ ଆସିନି ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନହାରା ପିଲାମାନେ ନିଧନ ମାନେ କ'ଣ ନିଧନ ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ ଯିଏ ଧନହୀନ ତାକୁ ନିଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନିଧନ ସଂଖାଳି ପିଲାମାନେ ଧନହୀନ ଲୋକଟା ପାଇଁ ସଂଖାଳି ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ ସଂଖାଳି ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଧନ ଆମେ ସଂଖାଳିକୁ ଧନ ବୋଲି କହିପାରିବା ତ ନିଧନ ସଂଖାଳି ପାଇଁ ନିଧନ ଲୋକଟିଏ ପାଇଁ ସଂଖାଳି ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଟିଏ ପାଇଁ ପସରା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ଯାହା ପାଖରେ ପିଇବାକୁ ନାହିଁ ଦରିଦ୍ରଟିଏ ତା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପସରା ପସରା ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଠି ସେ ରହିପାରିବ ପସରା ମେଲି ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାଦର ବା କ'ଣ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପସରା କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ପାଖ ପାଇଁ ପସରାଟା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ପାଇଁ ଲଉଡ଼ି ଲଉଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ଧ ବାଡ଼ି ଅନ୍ଧ ମାନେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଚାଲନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଏମିତି ତ ସେଇ ବାଡ଼ିକୁ ଅନ୍ଧ ବାଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ଲଉଡ଼ି କ'ଣ ଅନ୍ଧ ବାଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ଲଉଡ଼ି ତ ମାତା ଯଶୋଦା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ନିଧନ ପାଇଁ ସଂଖାଳି ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରିଦ୍ର ପାଇଁ ପସରା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅନ୍ଧ ପାଇଁ ଅନ୍ଧର ବାଡ଼ିଟା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହ୍ନା ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ତୁ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତିକି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଯେମିତି ବାଡ଼ି ବିନା କିଛି କରିପାରିବନି ସେମିତି ତୋ ବିନା ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ହୃଦ ରତ୍ନହାରା ତୁମ ହୃଦୟର ରତ୍ନହାରା ପିଲାମାନେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ଚେନ୍ ପିନ୍ଧୁ ରତ୍ନ ରତ୍ନ ହାରା ହାରା ମାନେ କ'ଣ ଆମ ଗଳାରେ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ରୂପାର ଯେଉଁ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧୁ ତାକୁ ରତ୍ନହାରା କୁହାଯାଏ ତ ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ସୁନା ରୂପା କିଛି ବଡ଼ ନୁହଁ ତୁ ହଉଛି ମୋର ରତ୍ନର ହାରା ଅର୍ଥାତ୍ ତୋ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମୋ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା ତୋତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ମୋ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ମୋ ଜୀବର ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ତୋ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ମୋ ଜୀବନ ତୁ ମୋ ଜୀବର ଜୀବନ ଏବଂ ନୟନ ପ୍ରତିମା ପିଲାମାନେ ନୟନ ମାନେ କ'ଣ ଆଖି ବା ଚକ୍ଷୁ ନୟନ ମାନେ କ'ଣ ଆଖି ବା ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରତିମା ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରତିଛବି ବା ଛବି କ'ଣ ପ୍ରତିଛବି ବା ଛବି ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏଠି ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଜୀବର ଜୀବନ ତୁମ ଆଖିର ଛବି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ତୁ ମୋ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ତୁ ତୋତେ ଯଦି ମୁଁ କେତେବେଳେ ନ ଦେଖେ ନା ମୋ ଜୀବନ ପଳାଏ ମୋତେ ସେଇଭଳି ଲାଗେ ତୋତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା ଅର୍ଥାତ୍ ତୋତେ ପାଶୋରି ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଭୁଲି କରି ପାଶୋରି ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଭୁଲିକି ପାଶୋରି କୁହାଯାଏ ନା କି ଆରେ ସେ ପାଶୋରି ଗଲାଣି ମାନେ କ'ଣ ସେ ଭୁଲି ଗଲାଣି ତ ତୋତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା ମା କହୁଛନ୍ତି ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କି ତୋ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି କି ତୋ କଥା ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବିନି ଏବଂ ତୋତେ ଭୁଲିକି ମୁଁ କେବେ ସୁଖରେ ରହିପାରିବିନି ମୁଁ ସଦାବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିବି ତୋତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖି ଯାଉ ଗୋରୁ ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ କଳା ମାଣିକରେ କ'ଣ ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରନ୍ତି ତ ମାତା ଯଶୋଦା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରୁଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ମହାନ ଲୋକ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରନ୍ତି ତ ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମାତା କି ଅନ୍ଧାରକୁ ତୁ ଡରୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲେ ତୁ ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ଖଡ଼କିଣି ଶବ୍ଦ ହେବ ତୁ ଚମକି ପଡ଼ୁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଉ ଏତେ ଡେରି କରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାତା ଯଶୋଦା କି ହେ କୃଷ୍ଣ ତୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉ ଏତେ ଡେରି କରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ ଜନକ ପିଲାମାନେ ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ଜନକ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିତା ଜନନୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାତା ତ ପିତା ମାତାଙ୍କ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ ମାନେ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପିତା ମାତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଉ କାରଣ ତୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ ଯେ ମୁଁ ଆମ ଆଖି ପଡ଼ୁନି ମୋ ଆଖି ତୋତେ କେବଳ ଝୁରୁଛି ତ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁ କୃଷ୍ଣ ଏଇ କଥା ମାତା କହିଛନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମୋର ଏକ ନନ୍ଦନ ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁହରି ଚନ୍ଦନ କଳା ମାଣିକରେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ନଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହାଙ୍କର ଥିଲେ ଦେବକୀଙ୍କର ଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ସେ ଦେବକୀଙ୍କର ଜାତ ସନ୍ତାନ ଆସିକି ରହିଥିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଘରେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଅବସର ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କି ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମୋର ଏକ ନନ୍ଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଢ଼ା ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମାତା ଯଶୋଦା ଟିକେ ବୃଦ୍ଧ ସମୟ ଆସିଯାଇଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ କହିଲେ କି ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମୋର ଏକ ନନ୍ଦନ ନନ୍ଦନ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନନ୍ଦନ ମାନେ ପୁତ୍ର ନନ୍ଦନ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଏକଇ ମାନେ ଏକ ତ କ'ଣ ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ତୁ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସନ୍ତାନ ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁହରି ଚନ୍ଦନ ପିଲାମାନେ ହୃଦତାପ ମାନେ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ ପିଲାମାନେ ଖରାଦିନେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତାପ ହୁଏ
तमें मैंने देखि एबे तो साधारणतः होनी आगुरी कौन जिते खरा दिन कौन बेसी गरम हुए पे मुहर व्रण बाहर कि घा फा बाहर घरे कौन कराए गोटे चंदन पेड़ा को लेकिन घोरती चंदन बाहर करके बोली दिखती कौन कले ना खर जो कौन घा फा बाहर सेगुड़ ठंडा हेले ना पे भल हो तो चंदनटा आम शरीर को ठंडा करे एवं देखिए आम महाप्रभु एक खरादिन चंदन यात्रा करती एवं देखिए तुम मैंने तुम गाँव जो मंदिर थे से चंदन यात्रा हुए माने कौन भगवान को लेकिन चंदन में गाधे दिखती जहाँफल से कौन ठंडा हो जाती तो सही कथा ये माँ कहते कि हृदय ताप विनाशने तुहरी चंदन अर्थात शरीर ताप कमेवा जमी कौन चंदन बल जाए तू हूँ मोर चंदन तू कृष्ण तू कान्हा तू मो चंदन तू जो मो पाखु आसी जाऊ मो हृदय ताप कमी जाए अर्थात मुझे भी रागिकी थे मुझे चिड़चिड़ी थे मुझे दुखरे थे तोते देखीदे मुझे खुशी हो जाए बुझीपार तापर कौन देख गोटिका अधाम सर नरुचई तोते नाची लांच मागु थाऊ लवणी के मंते कला माणिकरे कौन पिला माने गोटिका गोटिका माने कौन पिला माने पेड़ा अधम अधम माने कौन पिला माने पेड़ा राबिड़ी सर माने कौन क्षीर जो सर माँ कहते कि तोते किछि रुचुनी तोते पेड़ा रुचुनी तोते राबिड़ी रुचुनी तोते सर देले तू खाऊनु नरुचई माने कौन पिला माने से खाऊ नाहांती नाची लांच मागु थाऊ लवणी के मंते सदा बेले मत केवल से लवणी लहुणी लवणी मान कौन पिला माने लहुणी क्षीर घी करिया पूर्व जो जिनसा को नहीं घी करा जाए लहुणी नहीं घी करा जाए तो लहुणी तू सदा मत मागिक खाऊ लहुणी चोरे खाई जाऊ नाचिकी लांच मागु कि माँ मत लहुणी दे दियो माँ मत लहुणी दे दियो तो भल जिन गुड़ा न खाई सदा खाली खाली सदा लहुणी खाऊँ माँ यहाँ कम्प्लेन कर कृष्ण को माने माने कौन पिला माने बुझीपार कृष्ण कथा भाविकी माँ मैंने मने मने भाड़ी कहते कि यार कृष्ण पलैचे एत डेरी है आसनी यही किसी तोली मु धइले गोली हेई जाऊ तू ही तो दुर्बल देखी काई पशी बई मुई कला माणिकरे कौन पिला माने एठी माता कहते कृष्ण जिते खेलने को जाती बाहर को जिते बड़े माता यशोदा तोली तोली मान कौन पिला माने से बहुत पतला थे तो टेकी आनिक काखे दिखती टेकी आनिक कुंडे दिखती तो माता यशोदा को लगे सतवा सी जमी क्या किसी कुंडे ना अर्थात सी बहुत हल्का थे बुझीपार देख पे गोटे हल्का पेपर टाक तुम जमी आनले तुमको किसी ओजन लगे कि तुमको लगे तुम किसी धरच बोली से ही माता यशोदा कहते कि मुझे तो धरे मत लगे कि तू गोली हो जाऊ माने तू मो देहरे मिसी जाऊ तू मो देहरे घोली हो जाऊ अर्थात मुझे जापारे कि तू किसी अच्छु बोली अर्थात तोर एत शरीर दुर्बल जाए मुझे देखिकी दुख कले तो धरले तो गोटे पिला को धरला भाया मत लगे तापर ये कौन पुणी कहते पुणी मन को आसी कि अरे पुओ तो ये अच्छी जंगल पुणी कहले डाकिनी लोभांती बोली डरू थाई मने बार बार बारू थाई जीवापाई बने कला माणिकरे कौन कहते डाकिनी लोभांती बोली डरू थाई मने बार बार बारू थाई जीवापाई बने कला माणिकरे यार अर्थ कौन पे डाकिनी माने राक्षसी तो श्रीकृष्ण को कंसर जो अनेक सारा राक्षस राक्षसी माने कौन आक्रमण करुले आक्रमण करने आसते तो सही कथा कहते कि डाकिनी माने राक्षसी माने तो लोभ करती तोठी राक्षसी मान लोभ अच्छी बोली मुझे सदाबे मन डरे तोते प्राय सब राक्षस राक्षसी मैंने आसिक आक्रमण करती समस्ते तोते लोभ कर अर्थात तोते मारे को चाहते बार बार बारू थी जीवाई बने मुझे सदाबे मना करुच्ची कि तू जानी तो जीवन प्रति विपद अच्छी राक्षस राक्षसी मैंने तोते बेसी ये कर तो तू जानी कि तू तथापि बार बार बारण करने सत्वे पे बार बार मैंने कौन अनेक थर मना करने सत्वे बारू थी मैंने मना करवा अर्थात धन्य मुझे तुमको बारण करुच्ची मैंने कौन मना करेंगे से कमेंट करने तो मुझे वन को जावाक मना करने सत्वे तू जाऊँ किंतु तो जीवन प्रति विपद अच्छी तापर कौन अच्छी देख निशाचर मातिबार शुभुची श्रुति की मुंडकुणी छाड़देली वन को कहीं माता यशोदा बर्तमान निजक निजे कहते कि निशाचर निशाचर मान कौन पे राक्षस जो मैंने राति चल प्रचल करते निशाचर बोली कहुए तो राक्षस मैंने मातिबार शुभुची श्रुति की अर्थात कान को शुणा मिली श्रुति की मैंने कौन पे कान को शुणा मिली कि बाहर से राक्षस गुड़ाक सब शब्द शुणा मिली राक्षस गुड़ाक खुंखार शब्द मु डंकुणी डंकुणी मान कौन पे मु अलक्षणी कहीं छाड़देली तोते वन को निजे निजक धिक्कार कर माता यशोदा कि मु कौन पे तोते छाड़बार था तू जंगल को कहीं मुझे छाड़ू मुझे तो रखीदे भल होता तापर कौन कहते देख तापर पुणी मन पड़ा क्या मो पुओ तो शोई जाई न जंगल में जो खरा हो ग्रीष्म खरा काले हालिया होगी शोई जाए से पुणी कहले झाड़ बहुव अंगु लगी झांझी खरा सम पाई तरु तले बसी परा कलामाणी करे कौन कहते झाड़ बहुव अंगु अंगु मान कौन पे अंगरू शरीर लगी झांझी खरा लगी मान कौन पे झांझी खरार प्रभाव लगी मान ये लगे नुह कौन झांझी खरार प्रभाव तो देहरु झाड़ बाहर आउ झाड़ बाहर तू हालिया हो जाइबू श्रम पाई तरु तरु मान कौन पे वृक्ष तरु मान कौन वृक्ष तो श्रम पाई वृक्ष तले तू जब बसी पड़ू एपर्यंत आसी नथु
ସେଇ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ ହାଲିଆ ହେଇଥିବୁ ତୁ ଯାଇକି ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଥିବୁ। ମାତା ଯଶୋଦା ଏଠି ଭାବିକି ବସିକି ଘରେ ବସିକି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆରେ ମୋ ପୁଅ କାଳେ ସେଠି ବସି ପଡ଼ିଥିବ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବ, କାରଣ ଏଡି ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି, ହାଲିଆ ଲାଗୁଥିବ ତାକୁ, ସେଇ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆରେ ମୋ ପୁଅର କାଳେ ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଫୁଟି ଯାଇଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲିକି ଆସିପାରୁନଥିବ। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ, ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠାଉ ଛତା ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୋଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ କି ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ କଠଉ ଆଉ ଛତା ନେଲୁନୁ, କାରଣ ସେଦିନ କୃଷ୍ଣ ବନକୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କର କଠଉ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଛତା ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି କି ତୁ କଠଉ ନେଇନୁ, ମୃଦୁପାଦ। ପିଲାମାନେ ମୃଦୁପାଦ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, କଅଁଳିଆ ପାଦ। କ'ଣ କଅଁଳିଆ ପାଦ, ବୁଝିପାରିଲ? ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଛୋଟିଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଦ ଭାରି କଅଁଳିଆ, ବୁଝିପାରିଲ କି ପିଲାମାନେ? ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ ତୋର କଅଁଳିଆ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ି ହେଇଯିବ, ତୁ କଠଉ ନେଇନୁ, କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ିଯିବ, ତୁ ଛତା ନେଇନୁ, ତୋତେ ଖରା କାଟୁଥିବ, ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ନେଲୁନି? କୃଷ୍ଣ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ମନେ ମନେ କହୁଛନ୍ତି ମାତା ଯଶୋଦା, ବୁଝିପାରିଲ? ମନେ ମନେ ନିଜ ମନକୁ ମନ କହୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ନେଲାନି କେଜାଣି, ପିଲାଟା ଟୋକାଟା ଗଲା ଯେ ନେଇକି ଗଲାନି କଠଉ, କାଳେ କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଫୁଟିଥିବ, ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକା ତୋ ବେଣୁ ଗୀତକୁ ଆଜି କିମ୍ପା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ କଳା ମାଣିକରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, କାନ ଡେରି ଥାଏ ଏକା ତୋ ବେଣୁ ଶୁଣକୁ। ମାତା ଯଶୋଦା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସନ୍ତି କି କୃଷ୍ଣ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିବେ ବଂଶୀର ସ୍ୱର। ବେଣୁ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ବଂଶୀ ବଜେଇ ବଜେଇ ଆସିବେ। ଏବଂ ମାତା କହୁଛନ୍ତି କି ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କଲିଣି, କିନ୍ତୁ ତୋର ବେଣୁ, ତୋର ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଉନି ମୋତେ, ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଖରାପ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କଥା ଆସୁଛି କି ତୋତେ କାଳେ ରାକ୍ଷସ ନେଇଯାଇଛି କି କ'ଣ, ତାଙ୍କ ମନକୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି। ସେ ସେଇ କଥା ମାତା ଯଶୋଦା ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଆଶା କରୁଛି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ତେବେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାର। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।